आलूद होगा। नतीजा ये हुआ कि जापान आज सबसे ज्यादा आलूद वाला शहर है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1400 साल 1300 साल पहले एक जुमला फरमाते, मैं इमाम जाफर सादिक का कौल बयान कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं इंसान को अपने माहौल को आलूद नहीं करना चाहिए, अपने माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए, अपने एटमॉस्फेयर को खराब नहीं करना चाहिए। और उसके बाद देखिए जुमला गोया ऐसा फरमा रहे इमाम जाफर सादिक, सैकड़ों साल कई सौ साल बाद क्या होने वाला है उनकी निगाह देख रही है। फरमाते लोगों इंसान को अपने माहौल को आलूद नहीं करना चाहिए। हालांकि इमाम जाफर जब कह रहे हैं उस वक्त पॉल्यूशन का मसला नहीं था, क्यों? उस वक्त फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी, गाड़ियां नहीं होती थी, और उस वक्त अगर लोहे को, पीतल को, तांबे को गलाना हो या धातु को कुछ करना भी हो तो ईंधन उतनी मिकदार में नहीं जलाए जाते थे, कोयले उतनी मिकदार में नहीं जलाए जाते थे, आबो हवा बड़ी साफ सुथरी होती थी। लेकिन उसके बावजूद इमाम जाफर कई सौ साल पहले फरमा रहे कि इंसान को अपने इर्द गिर्द के माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए। फरमाया माहौल की आलूदगी उम्र को घटाती है, माहौल की आलूदगी यानी पॉल्यूशन इंसान की उम्र को कम करता है। और क्या फरमाते हैं कि लोगों पॉल्यूशन तुम्हारे माहौल में आलूदगी हो तो ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होती है जिनको तुम समझ भी नहीं सकते, उन बीमारियों को समझ भी नहीं सकते। अब ये इमाम जाफर ने कई सौ साल पहले कहा और ये थ्योरी दी और गोया पेशेंट को भी की कि माहौल अगर आलूद हो जाए, पॉल्यूशन बढ़ जाए, ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होंगी जो तुम्हारी समझ से परे होंगी। बुकरात मेडिकल साइंस का फादर माना जाता है। बुकरात ऐसा डॉक्टर है, बुकरात की थ्योरियां पढ़ाई जाती है, बुकरात के नजरिए मेडिकल में पढ़ाए जाते हैं। बुकरात फादर ऑफ मेडिकल साइंस। बुकरात से लेकर अब तक डॉक्टरों ने जितनी बीमारियों की खोज की, बताया जाता है कुल 40,000 बीमारियों को अब तक डॉक्टर जान चुके हैं। कितनी हजार बीमारियों को? 40,000 बीमारियों को। बाकायदा इन बीमारियों की अलामतें क्या है, अलामतें बीमारियों की पहचानने की, और ये बीमारियों के नाम तक दे दिए गए। लेकिन इस वक्त जापान में एक ऐसी बीमारी निकली है जिसका नाम जापानियों ने दिया है। जापान के अलावा ये बीमारी अभी दूसरी जगह तो नहीं है और अल्लाह करे कि हमारे तरफ आए भी नहीं। जापानियों ने इसका नाम दिया अपनी जापानी जबान में ताई, ताई ये बीमारी का नाम है। और ये बीमारी में होता क्या है, आदमी बीमार होता है, कुछ अरसे इलाज हुआ, इलाज मुकम्मल नहीं हो पाता कि उसका जिस्म ऐसे टूटने लगता है जैसे शीशे के टुकड़े हो जाए, शीशे टूटने लगते हैं। और यहां तक कि अगर उसके जिस्म को कोई छू दे तो जिस हिस्से को छू दे वो हिस्से का एक टुकड़ा गिर पड़ता है। अब इमाम जाफर क्या फरमा रहे हैं, माहौल की आलूदगी से ऐसी बीमारियां होंगी जिनको तुम समझ भी नहीं पाओगे। आज डॉक्टर हैरान है, कदीम तिब की किताबें, मेडिकल की किताबें पढ़ के खंगाल के परेशान है कि ऐसी बीमारी का तस्करा और ऐसी बीमारियों का नामो निशान पिछली किताबों में नहीं मिलता। उस बीमारी को सिर्फ नाम दिया गया और उसका इलाज आज तक खोजा नहीं गया। नतीजा ये हो रहा है कि इस बीमारी में इंसान मर जाता है। बड़ी रिसर्च के बाद पता ये चला कि बीमारी मर्क्यूरी की वजह से होती है। मर्क्यूरी पारा जिसको बोलते हैं ना हमारे यहाँ, तो ये पारे से क्या होता है कि फैक्ट्रियों में मर्क्यूरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, और मर्क्यूरी से जो धुआं निकलता है वो धुआं इतना जहरीला होता है, इतना जहरीला है कि जो इंसान उस धुएं से मुतासिर होता है उसे एथाई की बीमारी होती है, जिसमें जिस्म को छू लो तो जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर शीशे की तरह गिरने लगता है। ये आज मौजूदा रिसर्च इस बात की तस्दीक कर रही है कि कई सौ साल पहले इमाम जाफर सादिक जो फरमा रहे हैं। और एक बड़ी प्यारी बात आपने फरमाई माओं के ताल्लुक से, वो माओं की मैं बात कर रहा हूँ जिनके बच्चे अभी शीरखार है, दूध पीते हैं, उनको नसीहत करते हुए आपने फरमाया कि मैं माओं को नसीहत करता हूं कि अपने बच्चों को बाएं जानिब सुलाएं। बिस्तर में बच्चों को जब भी सुलाएं तो बच्चे को किस तरफ रखें? बाएं जानिब। अब उस वक्त इस बात को कोई समझ नहीं पाया। अब एक जुमले में इमाम जाफर ने कह दिया उस वक्त कि मैं माओं को नसीहत करता हूं कि अपने शीरखार दूध पीते बच्चों को बाएं जानिब सुलाएं। अब इसमें क्या बात थी भाई, बाएं सुलाओ कि दाएं सुलाओ? बच्चा है बच्चा, सो जाए जहां भी सो जाए, उसमें क्या मामला है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसे वक्त के इमाम से उस वक्त पूछा गया कि बताइए क्या कहते हैं आप इस बारे में कि माओं को बच्चों को दाएं सुलाना चाहिए कि बाएं सुलाना चाहिए? तो इमाम शाफी ने फरमाया कि भाई शरीयत में इसका कोई हुक्म मौजूद नहीं है, ना मुमानियत है ना हुक्म है, मर्जी है माँ की, चाहे दाएं सुलाए चाहे बाएं सुलाए। लेकिन इमाम जाफर सादिक ने ताकीद की। 19वीं सदी तक इसको कोई समझ नहीं पाया कि इसमें राज क्या छुपे हुए हैं।
19वीं सदी में अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी कायम हुई मेडिकल रिसर्च के ऊपर, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। तो शुरू में जब रिसर्च हुई, इमाम जाफर के एक कॉल भी उनकी निगाहों के सामने आया कि इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि माओं को चाहिए कि अपने शीर खार दूध पीते बच्चे को बाएं जानिब सुलाए। उन्होंने इस पर रिसर्च की कि आखिर इमाम ने ये कहा तो इसकी क्या हिकमत हो सकती है, रिसर्च करनी चाहिए। बहुत रिसर्च की, शुरू में कोई नतायज बरामद नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने एक मशीन ईजाद की। आपने सोनोग्राफी तो सुना होगा, अब तक सोनोग्राफी होती है आमतौर पे, अब आजकल आम हो गई सोनो, लेकिन सोनोग्राफी से भी एक ज्यादा बड़ी चीज होती है जिसको होलोग्राफी कहते हैं। होलोग्राफी क्या होती है? होलोग्राफी एक ऐसी चीज है जिसमें छोटी तस्वीर ली जा सकती है, बल्कि यहां तक कि हवा की भी तस्वीर ले सकते हो होलोग्राफी के जरिए। आप कहेंगे हवा की तस्वीर कैसे ले सकते हैं, हवा तो नजर ही नहीं आती। तो ये वाकई हमें नजर नहीं आती, लेकिन होलोग्राफी एक मशीन है जो हवाओं को बेज़वी यानी अंडे की शक्ल और दायरे की शक्ल में दिखाती है। एक हवा के छोटे से हिस्से को भी बाकायदा उसकी होलोग्राफी के जरिए आज तस्वीर ली जा सकती है। ये आज रिसर्च हो चुकी है, ये मशीनें आज मौजूद है। जब होलोग्राफी के जरिए रिसर्च हुई तो रिसर्च के बाद ये सामने आया कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो औरत का दिल धड़कता है, और इंसान के दिल की धड़कन कैसी होती है पता है? 1 मिनट में 72 मरतबा धड़कता है ये दिल। कितने मरतबा? 72। 1 मिनट के अंदर 72 धक 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 72 मरतबा, ये उसकी रफ्तार होती है। माँ का दिल धड़कता है, और जब वो दिल धड़कता है तो उसकी धड़कन पूरी बॉडी में फैलती है माँ के, और बच्चों के कानों तक आती है। उसी धड़कन की बुनियाद पर बच्चा गिजा खाता है, उसी धड़कन से परवरिश पाता है, और उस धड़कन के सुनने का बच्चा आदी हो जाता है। 9 महीने माँ के पेट में उस धड़कन को सुन के उस धड़कन पर ही वो उसका जीना और उसका गुजारा होता है। अब जब बच्चा दुनिया में आता है और जब वो धड़कन उसको महसूस नहीं होती तो बच्चा बेचैन हो जाता है। तो बच्चे को जब माँ बाएं जानिब सुलाती है तो वो दिल की धड़कन बच्चे को महसूस होती रहती है, और वो जो धड़कन का आदी है उसकी बुनियाद पे बच्चा पुरसुकून नींद सोता है। आज 1300 साल 1400 साल के बाद ये रिसर्च सामने आई है। तो अक्सर वो बच्चे जो कमजोर पैदा होते हैं ना, मशीनों में रखे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा कमजोर बच्चे होते हैं कुछ, उनको जब मशीन में रखते हैं तो बाकायदा एक मशीन ऐसी डॉक्टर रखते हैं जो दिल की धड़कन की तरह आवाज पैदा करते हैं। और फिर इस पर रिसर्च की उन्होंने, अमेरिका के उन डॉक्टरों ने, कि वो मशीनों को बाकायदा 1 मिनट में 72 बार उस आवाज पैदा करे, इस पे सेट किया गया, तो बच्चा पुरसुकून सो रहा है। और जब उसकी आवाजों को 110 और 120 तक किया तो बच्चे रोने लग गए। तो उनके समझ में आया कि 1 मिनट में 72 बारी धड़कन की आवाज आए तभी बच्चा इसका आदी है, तभी सुकून से सोता है। ये धड़कन कम हो जाए या बढ़ जाए तो बच्चा बेचैन हो जाता है। अब ये चीजें मशीन के जरिए आज पता चल रही है, और इमाम जाफर सादिक 1300 साल पहले फरमा रहे हैं कि माओं को चाहिए कि अपने बच्चों को बाएं सुलाए, इसलिए कि वो दिल की धड़कन को अच्छे से महसूस करे तो पुरसुकून नींद सोएगा, और बच्चा जितना पुरसुकून नींद सोएगा ये उसकी सेहत का राज होता है। आइए फिजिक्स के बारे में एक इल्म है, ये बाकायदा पढ़ाया जाता है। अरस्तु का नजरिया यह है कि ये जो दुनिया है हमारी 4 अनासिर से बनी है, मिट्टी, पानी, आग और हवा। अरस्तु इमाम जाफर से 1000 साल पहले हुआ है। इमाम बाकर एक मर्तबा इमाम जाफर को पढ़ा रहे थे फिजिक्स। अरस्तु की जब ये थ्योरी आई अरस्तु की, और इमाम बाकर ने कहा कि देखो अरस्तु ये कहता है कि दुनिया जो है, ये जमीन जो है, ये 4 अनासिर से बनी है। ये पूरी दुनिया में 4 अनासिर है। कौन कौन से? मिट्टी है, आग है, हवा है और पानी है। तो इमाम जाफर उस वक्त 12 साल के थे जब आप इमाम बाकर की मजलिस में थे अपने वालिद के। जैसे ही आपने सुना तो फौरन आपने एतराज किया, तनकीद की, कहा कि बाबा जान, अरस्तु इतना बड़ा साइंसदान होने के बाद इतनी बड़ी गलती कर गया। वो कहते हैं दुनिया 4 चीजों से बनी है, आग, पानी, हवा और मिट्टी। क्या उसे नहीं मालूम कि मिट्टी एक अनासिर नहीं है बल्कि बहुत सारे अनासिर है उसमें? हवा एक अनासिर नहीं है, हवा में भी बहुत सारे अनासिर है। तो ये 4 चीजों पे कैसे उसने तकसीम कर दिया? यानी हवा एक मुकम्मल एक मादा नहीं है, इसमें भी कई मादे हैं। मिट्टी एक मुकम्मल मादा नहीं है, इसमें भी कई मादे हैं। अब मिट्टी पे तो रिसर्च हो गई साहब, रिसर्च सामने आपके कि मिट्टी में लोहा भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, पीतल भी पाया जाता है, मुख्तलिफ धातें पाई जाती है, मैग्नीज भी पाया जाता है, दुनिया भर की चीजें। तो ये कई अनासिर इसके अंदर मौजूद है। जहां तक हवा का ताल्लुक था, उस वक्त कोई नहीं जानता था कि हवा कई अनासिरों से बनकर मिलकर बनी है, और किसी को ये यकीन भी नहीं था। नतीजा ये हुआ कि इमाम जाफर सादिक की ये बात, एक बच्चा है 12 साल का कह रहा है, बचकानी बात को माना गया और बचकानी बात समझी गई। लेकिन 18वीं सदी में
ایک انگریز سائنسداں آیا جس کا نام تھا جوزف پرگسٹلے. 1733 میں اس کی پیدائش ہے. اس نے ریسرچ کی, امام جعفر کے اقوال اس کی نگاہوں کے سامنے آئے اور اس نے سوچا کہ ہوا کو آج تک ہم ایک ہی مٹیریل, ایک ہی عناصر مان رہے ہیں, مگر امام کہتے ہیں کہ ہوا ایک مٹیریل نہیں, اس میں بھی بہت سارے مٹیریل ہیں. جوزف نامی انگریز سائنسداں نے جب اس کو ریسرچ کی تو ریسرچ کرنے کے بعد اس نے آکسیجن کی کھوج لگائی اور یہ پہلا سائنسداں ہے جس نے پتہ لگایا کہ ہوا کے اندر آکسیجن نام کی بھی ایک گیس ہوتی ہے, لیکن آکسیجن کے خواص کو نہیں سمجھ سکا, اس کی خاصیتوں کو نہیں جان سکا, بس اتنا اس کے سمجھ میں آیا کہ آکسیجن نام کی بھی ہوا کے اندر ایک گیس شامل ہے. اس کے بعد امام جعفر کا ایک قول اور تھا ساتھ میں. امام جعفر فرماتے ہیں کہ پانی, اس میں بھی کچھ عناصر ہے, پانی ایک مٹیریل نہیں ہے. ارسطو کیا کہتا تھا؟ 4 عناصر ہے جس سے دنیا بنی ہے, پانی, مٹی, ہوا اور آگ. اور امام جعفر نے فرمایا مٹی میں بھی بہت سارے عناصر, بہت سارے مٹیریل ہے, ہوا میں بھی بہت سارے عناصر ہے اور پانی میں بھی بہت سارے عناصر ہے. اور پھر ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہا جب آپ جوان اور بڑے ہو چکے تھے, فرمایا کہ لوگوں آج تک تم یہی ارسطو کی تھیوری پڑھتے ہوئے آ رہے ہو, لیکن میں تمہیں ایک نئی تھیوری سے آگاہ کرتا ہوں کہ پانی بھی ایک عناصر نہیں ہے, اس میں بھی کئی عناصر ہے, بلکہ اس میں ایک ایسا بھی عناصر ہے کہ جس کو اگر ہم الگ کر دیں تو اس کو لوہے کو بھی ہم اس سے پگھلا سکتے ہیں. اب بتائیے یہ 1300 سال پہلے کہنا یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ بہت بڑی تعجب کی بات ہے. آج ہمارے پاس سائنس کے نظریات پروف شدہ ہے تو ہمیں تعجب نہیں ہو رہا ہے. یہ ہم اس وقت کا تصور کریں کہ جب آلات نہیں ہے اور دنیا ایک نظریے پہ پوری دنیا قائم ہے اور دنیا کے مخالف ایک بات کہنا. آج اگر کوئی نئی بات لا لو اور ایک طرف 1000 لوگ بول رہے ہو اور ایک طرف 2-4 لوگ بول رہے ہو تو لوگ 2-4 کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اس دور میں کیا حال ہوا ہوگا سوچئے ذرا. تو امام جعفر صادق کا لوگوں نے اس وقت بھی مذاق اڑایا کہ ہوا تو ایک عناصر ہے, اس میں کیسے بہت سارے عناصر, اور پھر پانی ایک عناصر, ایک مٹیریل ہے, پانی ایک چیز, ایک شے ہے, مائع ہے, اس مائع کو, اس لکوڈ کو کیسے ہم الگ کر سکتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اس وقت وہ تو نہیں سمجھ سکے, لیکن 1766 کے اندر ایک انگریز سائنسداں گزرا, ہنری, اس کا نام تھا ہنری کاونڈش. ہنری کاونڈش نے پانی پر ریسرچ کی, خوب ریسرچ کی اور اس میں سے بجلیوں کو گزارا, اس نے الیکٹرک کو گزارا, اور الیکٹرک گزارنے کے بعد اس نے کافی ریسرچ کے بعد دیکھا تو اس نے دیکھا کہ آکسیجن تو پہلے جان چکے تھے جوزف صاحب جو سائنسداں تھے. پھر اس نے رب ریسرچ سامنے آئی تو اس نے دیکھا کہ پانی میں 2 عناصر پائے جاتے ہیں, ایک ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن, جس کا فارمولا یہ بچے جانتے H2O. 2% ہائیڈروجن ہوتی ہے اور 1% آکسیجن ہوتی ہے. 2 گیسیں, آکسیجن لیجئے 1% میں اور 2% ہائیڈروجن, یہ 2 گیسوں کو جب آپس میں آپ ملا دے تو پانی بن جاتا ہے. اور قرآن نے بھی 14 سال پہلے کہا حشر کے دن کو تم دیکھو گے کہ ہم پانی میں آگ لگا دیں گے. اب پانی میں کیسے آگ لگ سکتی ہے؟ اور امام جعفر نے اسی قرآن کی آیت کو بیس بنا کے فرمایا تھا کہ پانی میں ایسا بھی عناصر ہے کہ اس کو اگر الگ کر دیا جائے تو اس سے لوہے تک کو پگھلایا جا سکتا ہے, اس سے بڑی بڑی دھاتوں کو پگھلایا جا سکتا ہے, اور اس کو آگ کے طور پر جو پانی تم آگ بجھانے میں استعمال کرتے ہو اس کو خود جلانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. چنانچہ ہنری نے ہائیڈروجن کی ایجاد کی 1766 کے اندر, اور اس نے جب الیکٹرک کے ذریعے پانی میں الیکٹرک کو گزارا, ہائیڈروجن الگ کی, آکسیجن الگ کی, اور پھر ہائیڈروجن کو علیحدہ کر کے کشیدگی کے ساتھ اس نے ایک سلنڈر میں جمع کیا, اور جب اس سلنڈر کے پاس اس نے دیا سلائی لائی, سلنڈر ایسے پھٹا کہ اس کا چہرہ بھی جل گیا اور اس کا ہاتھ بھی جل گیا. اس نے اس گیس کا نام, ہائیڈروجن کا نام دیا بھڑکنے والی گیس, بعد میں اس کا نام ہائیڈروجن پڑا. دیکھنے کے تعلق سے ایک نظریہ ہے ہمارا, امام جعفر صادق سے پہلے تک, بلکہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک جو ہم دیکھتے ہیں نا, جو چیزیں ہماری نگاہیں, اس کے بارے میں ایک نظریہ کیا ہے. نظریہ یہ ہے کہ ہماری آنکھ سے روشنی نکلتی ہے اور چیز پہ پڑتی ہے تو ہمیں دکھائی دیتی ہے. ہماری آنکھ سے شعاع نکلتی ہے, روشنی نکلتی ہے, وہ چیز پہ پڑتی ہے پھر ہمیں دکھائی دیتی ہے. نظریہ جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں, میں وہ کیمرے کو دیکھ رہا ہوں تو میری آنکھ کی شعاع نکلی کیمرے پہ, تو اس شعاع کے میرے آنکھ سے نکلنے سے مجھے کیمرہ نظر آ رہا ہے. یہ پہلے نظریہ تھا, لیکن امام جعفر صادق پہلی شخصیت ہے, آپ نے فرمایا یہ تھیوری غلط ہے, آپ نے اس کا انکار کیا, نفی کی. فرمایا آنکھ سے نور نہیں نکلتا بلکہ چیزوں کا نور ہماری آنکھ کی طرف پلٹتا ہے تو وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. نور چیزوں میں ہونا چاہیے. اور اس کا پھر نظریے کی بطور دلیل آپ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر ہمارے آنکھ سے روشنی نکلتی اور آنکھ سے نکلنے کے بعد چیزیں ہمیں نظر آتی تو چاہیے کہ ہمیں اندھیرے پہ بھی دکھتا, لیکن اندھیرے میں ہم کو چیزیں نظر نہیں آتی, اس کا مطلب ہمارے آنکھ سے نور نہیں نکلتا.
चीजों में शय में नूर हो और वो नूर हमारी आंख की बीनाई पर पलट कर लौट आए तो हमें वो चीजें नजर आती है। बहरहाल ये एक नजरिया था, नजरिए से ज्यादा उस वक्त लोगों ने कोई इसको अहमियत नहीं दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसका मशहूर प्रोफेसर था जिसका नाम है राजर बेकन। राजर बेकन इमाम जाफर की थ्योरी उस वक्त पढ़ाता था ऑक्सफोर्ड में, और पढ़ाते पढ़ाते उसने ये बात कही कि इमाम जाफर की जो थ्योरी है इस पर रिसर्च होनी चाहिए। पर इमाम जाफर ये कहते हैं कि चीज़ों से रोशनी हमारी आंख की तरफ आती है, शुआएं चीज़ों से निकलकर आंख पे लौटती है और हमें वो चीज़ नजर आती है। तो उसने कहा कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए, और अगर हम ऐसी चीज़ इजाद कर ले कि दूर की चीज़, कोई ऐसी चीज़ हमारे आंखों के दरमियान में आ जाए कि वो उस नूर को जो हमसे दूर है यकजा करके उस चीज से गुजर के आंखों तक लाए, तो हम उस चीज को 50 गुना बड़ा देख सकते हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजर बेकन ने ये बात बयान की, और उसके नजरिए पर फिर रिसर्च शुरू हुई। 1608 ईस्वी के अंदर फ्लैंडी एक शहर है जो अब फ्रांस के अंदर शामिल हुआ। फ्लैंडी के एक साइंसदान ने दुनिया में सबसे पहली दूरबीन ईजाद की, सबसे पहले दूरबीन थी। और 1608 में फ्लैंडर शहर के उस साइंसदान ने ईजाद की, और 1610 में सिर्फ 2 साल के बाद गैलीलियो ने, ये साइंसदान गुजरा गैलीलियो, इसने उसी दूरबीन को अपने सामने रखते हुए और फिर इमाम जाफर के नजरिए को तहकीक और सामने रखते हुए उसने एक दूरबीन ईजाद की। और जब उसने दूरबीन पे खूब रिसर्च की तो 7 जनवरी, बाकायदा तारीख भी बयान की जाती है, 7 जनवरी 1610 को उसने दूरबीन से जब पहली मर्तबा चांद को देखा तो हैरान रह गया। हैरान इसलिए रह गया कि वो ताज्जुब में पड़ गया कि ये चांद जो एक छोटा सा हमें नजर आता है, ये सिर्फ एक मैं छोटा सा चांद नहीं है, बाकायदा ये एक जहान, एक दुनिया है, इसमें कई पहाड़ है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं, उनके साए भी नजर आ रहे हैं। वो हैरान रह गया। और जब गैलीलियो से पूछा गया कि जो तुमने दूरबीन ईजाद की, जो चांद को जो हजारों करोड़ों मील हमसे दूर है इतने नजदीक दिखाता है कि उसके पहाड़ तक हमें नजर आ रहा है, उसकी चोटियां तक, उसकी जमीन तक नजर आ रही है, तो उसकी वजह क्या है? तो उसने कहा वही इमाम जाफर सादिक की थ्योरी थी मेरी निगाहों के सामने। मैंने ऐसी चीज ईजाद की कि वो चांद के निकलने वाले नूर को कई गुना उसने बढ़ाकर हमारी आंखों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से हम चीजों को बड़ा देख रहे हैं। तो दूरबीन की अगर ईजाद हुई है तो ये दूरबीन का नजरिया देने वाली जात भी इमाम जाफर सादिक की जात है। सितारों की एक दुनिया है, यूनिवर्स जो कहते हैं हम ये जो सितारे देख रहे हैं इसको एक यूनिवर्स कहा जाता है। उर्दू में कहते हैं कहकशा, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्स। ये पूरा एक यूनिवर्स है। आइंस्टाइन एक साइंसदान गुजरा, उसका कहना है, ये अभी हाल ही का आलादत के जमाने का था। आइंस्टाइन का नजरिया यह है कि ये जो पूरा कहकशा जो हम देख रहे हैं यूनिवर्स, इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 90 अरब नूरी साल के बराबर है। अभी नूरी साल क्या, मैं बाद में आपको इसको बताऊंगा कि नूरी साल किसे कहते हैं। इसका पूरा जो कुत्र है, डायमीटर जो है, ये 90 अरब साल है। ये उसकी थ्योरी है आइंस्टाइन की। इमाम जाफर सादिक उस दौर में फरमाते हैं, अपने शागिर्दों से कहा कि जो सितारे हम लोग देख रहे हैं, जो सितारे नुक्ते के बराबर हमें नजर आ रहे हैं, नुक्ते के बराबर, मगर इनमें बाज़ सितारे वो हैं जो हमारे सूरज से हजारों गुना बड़े और हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा रोशनी देते हैं, कई गुना ज्यादा उससे रोशनी निकलती है। और अगर उन सूरजों को अगर हम अपने सूरज से तकाबुल में लाएं, मुकाबला करें, तो हमारा सूरज उनके सामने हेज है, एक बुझे हुए चिराग की तरह है। ये इमाम जाफर सादिक ने उस वक्त ये बात कही। अब उस दौर में कौन इस बात को यकीन करने वाला था? जाहिर सी बात है कि आज भी अगर किसी आम इंसान से कहे कि भाई देख रहे वो सितारा जो नुक्ते के बराबर दिख रहा है, सूरज से बहुत बड़ा है, तो वो नहीं मानेंगे। लेकिन आम लोग तो इस पर ताज्जुब करते थे। ताज्जुब तो मुझे इस पर होता है कि जो बातें हमारे बुजुर्गों ने कही, हमने ना उसको पढ़ा ना सीखा, ना हम जानने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज पढ़ते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च हुई और आज मौजूदा दौर में एक टेलीस्कोप तैयार की गई, कैसी दूरबीन जिसका नाम है रेडियो टेलीस्कोप। और ये रेडियो टेलीस्कोप जब इजाद हुई तो दुनिया हैरान है। इस इजाद के बाद जो सितारे हमें सुबह दिन में नजर नहीं आते ना, इस रेडियो टेलीस्कोप के जरिए वो दिन में भी सितारों को देख लिया जाता है। 1963 ईस्वी के अंदर पहली मर्तबा एक ऐसा सितारा देखा गया जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा था और हमारे सूरज से कई ज्यादा रोशन था। उसके बाद रिसर्च होते रही और रिसर्च होने के 1963 के बाद 65 और 66 में रेडियो टेलीस्कोप जब ये दूरबीन इजाद हुई और जब इस दूरबीन से साइंसदानों ने कहकशा का, यूनिवर्स का जब वो मुताला किया और उसको देखा तो वो हैरान रह गए और सर पकड़ के रह गए
کہ ہمارے سورج سے بھی بڑے بڑے کئی ہزار سورج بڑے اور ایسے کئی یونیورس ہے، جو ایک یونیورس ہمیں نظر آ رہا ہے ایسے کئی اور یونیورس ہیں اور جن کا ایریا ہمیں نہیں معلوم۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا عالم یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ہمارے سورج کی کیفیت کیا ہے؟ ایک جیسے بجھا ہوا چراغ، کوئی ویلو نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا سورج جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اس میں جو آگ روشن ہوتی ہے اور اس کی روشنی جو ہماری دنیا تک پہنچتی ہے تو لگاتار ہائیڈروجن دھماکے ہوتے ہیں اس میں۔ اور ایک ہائیڈروجن بم کا عالم کیا ہے جو ہمارے سائنسدانوں نے آج ایجاد کی، اگر ایک ہائیڈروجن بم امریکہ پھوڑ دے تو پوری دنیا ہی ختم ہو جائے۔ ایک ہائیڈروجن پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، ایک ہائیڈروجن بم جو اتنی ریسرچ کے بعد بنایا۔ اور اب سائنسدان کہتے ہیں، انہوں نے ریسرچ کی کہ سورج میں ہائیڈروجن بم دھماکے 24 گھنٹے میں مسلسل ہوتے ہیں، ان دھماکوں کی وجہ سے اس میں آگ پیدا ہوتی ہے اور وہ آگ کی روشنی ہماری دنیا اور دیگر سیاروں تک آتی ہے۔ تو یہ جو دھماکے ہوتے ہیں ہائیڈروجن 24 گھنٹے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 400 ارب ہائیڈروجن بم 400 ارب ایک ساتھ پھوڑے جائیں تو جتنی انرجی پیدا ہوں گی یہ 24 گھنٹے میں سورج میں ایک مرتبہ ہوگی، اور ایک ہائیڈروجن سے پوری دنیا ختم ہو جائے۔ 400 ہائیڈروجن کی کرے تو پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو، مطلب دنیا کا تو وجود ہی ایک ہی میں ختم ہو جائے تو آپ تصور کر سکتے 24 گھنٹے میں 400 کے قریب 400 ارب 400 نہیں 400 ارب اس کے اندر ہائیڈروجن دھماکے ہوتے ہیں جس سے یہ روشنی پیدا ہوتی ہے اور ہماری زمین تک آتی ہے۔ اور اس کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ روشنی کی جو کرن جدا ہوتی ہے وہاں سے ہماری زمین تک آتی ہے وہ 92,000 فی سیکنڈ کے حساب سے 92,000 فی سیکنڈ میل، یعنی ایک سیکنڈ میں مان لیجئے کہ مائک کے پاس سے روشنی کی ایک فوٹان نکلا، ایک کرن نکلی، تو یہ جو اس کی رفتار ہے ایک سیکنڈ میں یہ 92,000 میل کا فاصلہ طے کر لیں گے، یہ اس کی رفتار ہے، اس رفتار سے آتی ہے۔ اور 400 ارب 24 گھنٹے میں دھماکے ہونے کے باوجود سورج میں ہائیڈروجن کتنی اتنے دھماکے ہونے کے سائنسداں کہتے ہیں کہ ہمارا سورج 10 ارب سال تک اسی طرح برقرار رہے گا، 10 ارب سال کے بعد یہ بجھ جائے گا۔ اب یہ ایک سورج کی بات ہو رہی ہے جو سورج ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس سورج کے مقابلے میں اس سے کئی گنا بڑے سورج ہیں، کئی بڑے گنا سورج، تب اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے ہائیڈروجن دھماکے ہوتے ہوں گے اور کتنی روشنی ہوتی ہوں گی۔ یہ پورے جو کہکشاں کے اندر جو ایسے سورج ہے اس کو سائنسدانوں نے جو نام دیا وہ نام دیا کوازر۔ ایسے کئی کوازر ہے، آج ریسرچ کے بعد یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، لیکن امام جعفر صادق کی ذات وہ ہے 1300 سال پہلے 1350 سال پہلے فرما رہی ہے کہ ہمارے سورج سے بھی بڑے بڑے کئی سورج ہیں۔ آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ آج ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم نے کہکشاؤں کے نظارے کیے ہیں، آخر امام جعفر کے پاس کون سی نگاہ تھی؟ تو وہ نگاہ تھی کہ جو نگاہ، اب میں ایک عقیدے کی بات کر رہا ہوں اس پر، ابھی تک ہم سائنس کی زبان بول رہے تھے، تھوڑا عقیدے کی بھی بات ہو جائے، کہ جو نگاہ بغیر دوربین کے ہزاروں کہکشاں کو دیکھ رہی ہے، اگر وہ مدینے میں ہو کے اپنے پکارنے والوں کو دیکھ لے تو کیا تعجب ہے؟ یہ ابھی تک اسی میں الجھا ہوا ہے بیچارہ جاہل کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کی خبر ہے کہ نہیں ہے، حضور دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اب ایک آخری سائنسی میں نظریہ بتا رہا ہوں، وقت کافی ہو رہا ہے، کافی باتیں ہیں میرے پاس، ایک آخری چیز بتا رہا ہوں۔ امام جعفر صادق کا ایک نظریہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے متحرک ہے، متحرک حرکت میں، ہر چیز حرکت کرتی ہے، حتیٰ کہ پتھر بھی۔ یہ مثال کے طور پہ ایک گلاس رکھا ہوا ہے نا، اب یہ دیکھیں بالکل سائلنٹ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ گلاس بھی حرکت میں ہے۔ ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا آپ دیکھیں، یہ بھی حرکت کر رہا ہے۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ جو چیز پرسکون ہے وہ حرکت میں کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں، دنیا کی کائنات کی ہر شے متحرک ہے، حرکت میں، اور جب یہ حرکت ختم ہو جائے یہی اس کے فنا کی دلیل ہے۔ جب تک حرکت ہے زندگی ہے، اور قرآن کہتا ہے ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ قرآن کی آیت بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے، لوٹنا ہے مطلب حرکت ہوں گی تو لوٹیں گی۔ اب یہ اس وقت لوگ نہیں سمجھ پائے اور لوگوں نے امام جعفر صادق کا اس وقت مذاق بھی اڑایا کہ بھلا پتھر میں بھی کیسے حرکت ہو سکتی ہے، کیا پتھر بھی متحرک ہو سکتے ہیں؟ مگر آج کی موجودہ سائنس نے اس کو تسلیم کیا، چاہے جے جے تھامسن جیسے پروفیسر ہو، نیل بوہر نامی جیسے لوگ ہو، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے، انہوں نے ریسرچ کی اور ریسرچ کے بعد کہا کہ جو بے جان چیزیں بھی ہیں اس میں بھی حرکت ہوتی ہے، اس میں ایک باقاعدہ مرکز ہوتا ہے اور مرکز کے الیکٹران گردش کرتے ہیں، پروٹون ہوتے ہیں، اور یہ حرکت مسلسل ہوتے رہتی ہے۔
ہر شے میں حرکت ہوتی ہے. یہ میرا ناخن ہے, اس میں بھی الیکٹران اور پروٹون ہے. یہ مائک کا ایک باریک سا ذرہ لے, ایٹم جس کو کہتے ہیں سائنس کی زبان میں, وہ ایٹم جس کو توڑنا ناممکن ہو, بہت باریک ذرہ, بہت باریک ذرہ جو آپ کی آنکھوں سے بھی نظر نہ آئے, جس کو دیکھنے کے لیے بھی مائکروسکوپ لگے, اس کے اندر بھی حرکت ہو رہی ہے. اس میں بھی ایک الیکٹران ہے, ایک پروٹون ہے, نیوٹران ہے, اور الیکٹران مرکز کے ارد گرد حرکت کر رہے ہیں. دو ٹائپ کی حرکت ہوتی ہے, جو ہے دائمی حرکتیں ہوتی ہے, ایک ادھر اور ایک ادھر. یہ پورا جو الیکٹران پروٹون جنہوں نے پڑھا ان کو ڈیٹیل اس کی معلوم ہے. آج سائنس نے اس کو پروف کر دیا کہ بے جان چیزوں میں بھی حرکت موجود ہے, اور بغیر حرکت کے کوئی شعاع کا وجود نہیں ہے. اب جہاں تک یہ سائنسی